नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए भिडियोटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपण मानकर जदि सिंह राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सरस्वती पूजा परठारु बदलिबाकू जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। बुध एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही सरस्वती पूजा परठारु आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। एही सरस्वती पूजा ठारु आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि, एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी सिंह राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां सरस्वती अवश्य लिखि दियंतु। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतला, धन जनित समस्या देखा जाउथला, आपण ऋण नेइथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथला, आपणकर अन्य शेषरी खर्च हेउ जाउथला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संततिक पई आपण चिंता रे रहुथिले, आपणकर व्यापार रे लॉस हेउथला, प्रेम जीवन रे समस्या देखा जाउथला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथला ताहा एही सरस्वती पूजा ठारु दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि, आपणकर जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि होउची सिंह राशि। सिंह राशि राशियाधिपति होउचंती सूर्य देव, जे कि आपणकर कुंडलीर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे जानि नेबा एही फेब्रुआरी मासरे नवग्रहंकर स्थिति किभली रहिछि। केतु आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती, सूर्य एवं बुध आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती, शनि आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती, राहु एवं शुक्र आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती, देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती, मंगल आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिछि एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति सूर्य देव आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे 13 फेब्रुआरी को। एपरिकी षष्ठ भावरे सूर्यंकर गोचर शुभ बोली माना जाई थाए। सूर्य आपणकर सप्तम भाव को जेतेबेले आसीबे तो सप्तम भावरे सूर्य देव उत्तरायण होई जिबे, जहा कि आपनको अधिक शुभ बोली माना जाई थाए। तेबे बंधु माने कुंडलीर षष्ठ भावटी रोगर भाव बोली माना जाई थाए, जद्वारा कि फेब्रुआरी मासरे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन हो जाई पारे। 13 फेब्रुआरी पूर्वरु आपणको थंडा काश ज्वर एभली किछि छोट मोट समस्या देखा देई पारे आपणकर स्वास्थ्य रे। तो बंधु माने ए मासरे आपणकर स्वास्थ्य रे किछि बड़ समस्या देखा जाउ नाही, एभली छोट मोट समस्या देखा देई पारे, कारण सूर्य को षष्ठ भावरे बहुत शुभ बोली माना जाई थाए। एहा सहित मंगल मध्य आपणकर लाभ स्थान रे बहुत शुभ स्थिति रे अछंती, गुरु मध्य आपणकर बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती।
तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंदी देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। शनिंकर दृष्टि गुरुंक उपरे रहुनाही। यह सहित मंगल आपणकर भाग्याधिपति होई आपणकर एकादश भावरे विराजमान रही आपणकर पंचम भाव को दृष्टि गोचर करुछंती। तो फेब्रुआरी मासटी आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नहीं सर्वोत्तम रहिबो। तो देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भावरे बहुत भल अवस्था अछंती, मात्र शत्रु राशि रे विराजमान अछंती। तेणु आपण अन्य मानकर कथारे पड़ी कोनोसी भूल डिसीजन नियंतु नाही किंबा तरबर होई कोनोसी कार्य करंतु नाही। आपणको जेउटा ठीक लागुची किंबा आपणको गुरुजन मानकर परामर्श नहीं आपण से कार्यटी को संपादन करंतु एवं आपण शत्रु मानक ठारू टिके दूरे रुहंतु। जदि आपण आपणकर पाठपढ़ा को नहीं कोनोसी डिसीजन नेबा को चाहुचंती, कोनोसी क्षेत्र रे एडमिशन करबा को चाहुचंती, कोनोसी फॉर्म फिलअप करबा पई चाहुचंती, तो फेब्रुआरी मासटी आपण मानक पई बहुत सपोर्ट देबो। गुरु जेहेतु शत्रु राशि रे विराजमान अछंती तो एथि पई आपण को टिके समय लागि पारे, किंतु आपणकर सब कार्य बहुत भलरे होई जिवो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतान संततिर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर भाग्य भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर राशिर राश्याधिपति सूर्य गुरुंग ठारू नवम भावरे विराजमान अछंती। आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती एवं सूर्यंग ठारू पंचम भावरे गुरु विराजमान अछंती, जहा आपणकर प्रेम संपर्क पई बहुत शुभ समय अटे। तो प्रेम जीवन पई एही फेब्रुआरी मासटी आपण मानकु भल फल प्रदान करिवो, जेहेतु गुरु तांकर शत्रु राशि रे विराजमान अछंती एवं मंगलंकर दृष्टि पंचम भाव उपरे रहुअछि। तो आपणकर पार्टनर को मध्यरे टिके क्रोध स्वभाव देखा देई पारे, कारण मंगलंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुअछि। मंगल होउचंदी अग्नि तत्वर ग्रह, सेथि पई आपणकर पार्टनर को मध्यरे आग्रेशन देखा देबो। तेबे जहा भी हो आपणकर प्रेम जीवन उपरे कोनोसी खराब प्रभाव पकेबे नाही। एही समय आपणकर रिलेशनशिप बहुत मजबूत हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींगर भाव। तो आपणक कुंडली रे सप्तम भावरे शनि देव विराजमान अछंती। शनि निजर स्वगृह रे विराजमान अछंती एवं शश नामक राजयोगर निर्माण करुछंती। 13 फेब्रुआरी को सूर्य मध्य आपणकर सप्तम भाव को गोचर करिवे। तो 13 फेब्रुआरी पूर्वरु आपणकर वैवाहिक जीवन सेतेटा भल रहिबो नाही, कारण 13 फेब्रुआरी पूर्वरु सूर्य एवं शनिंकर 1-12 कनेक्शन बनु अछि। मात्र 13 फेब्रुआरी को आपण हठात करी देखिबे आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे एक सकारात्मक परिवर्तन जेपरि आसीची। आपणक भितरे जहाँ भी किसी समस्या चलीथिबो बा जहाँ भी किसी थिबो से सबु समाधान होई जिवो एवं आपणकर वैवाहिक जीवन सुखमय हेबो। आपणक भितरे अंडरस्टैंडिंग ठीक रहिबो, आपणकर रिलेशनशिप मजबूत हेबो। तो साधारणतः देखा गले सूर्य एवं शनि को परस्पर शत्रु बोली माना जाई थाए, मात्र जेतेबेले प्रथम भावर अधिपति एवं सप्तम भावर अधिपति एकाठी थांती तो यह फल आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे बहुत भल प्रभाव पड़ी थाए। तो यही मासरे आपणकर लाइफ पार्टनर भितरे टिके क्रोध स्वभाव देखा देई पारे। यह सहित आपण निजको कंट्रोल करिवार आवश्यकता रही। एबे आसंतु जानि नेबा सबुठार महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସେଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ, ଜମିଜମା, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ବା ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜର ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କୌଣସି ବି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 70ରୁ 80% ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭଲ ରହୁଛି। କେବଳ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ, ଫେବୃଆରୀ 11, 12, 13 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ତାହା ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସରଳ ଏବଂ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।